de 6 mm au carré et une longueur de 1 mètre. Il est parcouru par un courant de 4 ampères lorsqu'une différence de potentiel de 2 volts est appliquée entre ses extrémités. Alors, un fil de nichrome, c'est nichrome. Donc, c'est un alliage de nickel et de chrome. Alliage, de nickel et de chrome. Fréquemment utilisé, dans les éléments de chauffage. Les éléments dans les éléments de chauffage, à une section, à une section de 6 mm au carré et une longueur au tôle de 1 mètre. Il est parcouru par un courant de 4 ampères. Lorsqu'une différence de potentiel est appliquée entre ses extrémités. معناه كي نطبق فرق كومون على الطرفين تاع هاد لو فيل هذا دونك فوالا راح يمر فيه تيار قدره 4 امبير. La question qui se pose, quelle est la conductivité du nichrome? La conductivité معناه النقية. Vérification, ils nous ont donné un paramètre, c'est la résistivité. La résistivité, c'est le muqawimiyya. Conductivité naqiliya et rho, c'est le muqawimiyya. Muqawimiyya, هنا عطاوها لي 1,5 fois 10 à la puissance moins 6. Ça c'est juste pour vérification, ça veut dire dès qu'on trouve les résultats, كيما نلقاو النتائج نحاولوا باش نقارنوا. Alors, donc, dans le cours, on a vu que la conductivité électrique est donnée par la relation suivante. La conductivité, c'est 1 sur ρ. معناه que الناقلية هي مقلوب المقاومية. الناقلية هي مقلوب المقاومية. معناه الناقلية يساوي 1 على ρ. D'autre part, d'après la loi d'Ohm, la résistance est donnée par, c'est le rapport entre le potentiel électrique V et l'intensité de courant qui est dans un circuit. Dans un circuit, donc si j'ai une différence de potentiel وعندي تيار يمر في هذيك الدارة, c'est tout à fait normal. التيار ماشي راح يلقى كما نقولوا المسلك يكون سهل. سي سور حتكون كاينه مقاومه. الوغ المقاومه هذه يعني مهما يكون النوع تاع المقاومه هذه هي حاصل قسمه فرق الكمون على التيار الكهربائي. Voilà. Et d'autre part, on a vu dans le cours R qui est égal ρ L sur S. Avec ρ, c'est la résistivité, L, c'est la longueur du fil et S, c'est la section, c'est l'aire de la section. Parce que tout simplement, tous les fils sont assimilés à des cylindres رقاق. معناه اللي عندي يعني سيلندر ويكون رقيق دونك الطول تاعو L والمقطع مساحة المقطع تاعو على بالي بلي المقطع هو عبارة عن دائرة عنده مساحة S. Alors donc à partir de cette relation j'ai V sur I égale ρ L sur S. هنا واش نطبق le produit en croix. معناه ضرب الطرفين يساوي ضرب الوسطين ونخرج ρ اللي هي المقاومية اللي هي V fois S sur I fois L. Donc ضرب الطرفين VS égale I ρ L ومن بعد تكرو c'est V fois S divisé par I fois L. Et par conséquent, madame, la conductivité c'est l'inverse de la résistivité, donc on va le sigma qui est I fois L divisé par V fois S. Voilà. Alors, حذاري ثم حذاري ثم حذاري. عندما تحسب المقادير الفيزيائية دائما تكون المقادير المحسوب بها في جملة الوحدات الدولية. وهذه غلطة يعني بزاف طلبة يديروها. Donc faites très attention. Donc j'ai I fois L, donc 4 ampères fois 1. Donc l'unité à l'échelle internationale de I c'est des ampères, le L c'est des mètres, le V c'est des volts et le S, la section, le misaha, c'est des mètres carrés. Voilà. Donc 4 fois 1 divisé par 6 fois 10 à la puissance moins 6.
Tout simplement parce que j'ai des millimètres carrés, ou à la belle ibli 1 millimètre carré égale à 10 à la puissance moins 6 mètres carrés. Le millimètre, le mètre c'est 10 à la puissance moins 3, c'est d'ضربيه في الزوج يعطيك 10 à la puissance moins 6. Voilà. Et donc, ça donne 0,66 fois 10 à la puissance 6, 1 moins 1, mètre moins 1. Voilà, c'est 1 moins 1 et mètre moins 1. L'unité de la conductivité, c'est l'inverse de l'unité de la résistivité. Et l'unité de la résistivité, c'est des 1 fois mètre. Voilà. Donc, ça, c'était le premier exercice de la série de GATT et de GEOL. Maintenant, on passe au premier exercice de la série ST. Voilà. شوفوا يعني كلتا التمرينين راهم متكاملين. يعني le premier exercice تاع la série تاع GATT و GEOL يعني أنا نطبقوا على المقاومة يعني في حد ذاتها كيفاش نلقاوها en fonction des propriétés du matériau. Et pour le premier exercice de la série SM et ST, ici nous allons voir comment faire la différence entre une résistance interne et la force électromotrice pour un générateur et pour un récepteur. Donc, voilà. Donc, on commence. La différence de potentiel aux bornes d'une batterie d'accumulateur est de 8,5. Voilà. Donc, فرق الكمون بين طرفي بطارية تاع التخزين هي 8.5 فولت. Lorsqu'un courant de 3 volts la traverse, عندما يمر بها تيار قدره 3 فولت. Du dipôle négatif au pôle positif. شوف من ديبول معناه من القطب السالب الى القطب الموجب. معناه هذا التيار هذا اللي يمر من القطب السالب تاع البطاريه الى القطب الموجب فهو تيار خارجي. و8.5 فولت فهو فرق كمون خارجي. Voilà. Donc c'est des paramètres externes جايين من برا. Voilà. 8,5 فولت هذه كيفاش جا من برا؟ نحكم انا نبرونشي البطاريه تاعي المولد والمولد هذاك لا طونسيون تاعو يدير 8,5 par exemple. Mais c'est des paramètres externes مطبقين من الخارج. Quand un courant de 2 ampères là à la traverse au sens inverse معناه كي يكون كاين تيار يمر في البطاريه بصح في يعني في الاتجاه المعاكس. فوالا الاتجاه المعاكس واش معناه؟ معناه من الموجب الى السالب. من الموجب الى السالب معناه هذا تيار داخلي. هذا تيار راهو جاي من داخل البطاريه. دونك لا ديفيرونس دو بوتونسييل دوفيان 11 فولت. معناه كي يكون تيار داخلي راح يمد لي فرق كمون داخلي للبطاريه اللي هو 11 فولت. هادو عباره كما نقولوا سي دي كاركتيرستيك دو لا باتري. سي دي كاركتيرستيك interne. معناه هادو ما كي نبدلوا البطاريه نبدلوا لها لو سيركوي. دونك هنا هادو سي دي بارامتر interne de la batterie ما يتبدلوش مهما الدار اللي حطيت فيها البطاريه. اذا كان يعني التيار الداخلي يبقى ديما 2 امبير والفرق الكمون الداخلي للبطاريه يبقى ديما 11 فولت. خاطر ما هذه الخصائص تجي مع الخدمه تاع البطاريه. فوالا دونك هادوما سي دي بارامتر انترن. La première question qui se pose, quelle est la résistance interne? Voilà. حابه نوصل لهذا résistance interne. معناه المقاومه الداخليه للبطاريه. باش نحسب مقاومه داخليه لازم نستعمل تيار الداخلي ولازم نستعمل فرق الكمون الداخلي. حذاري اذا تستعملوا التيار الخارجي وفرق الكمون الخارجي راح يعطيكم المقاومه الخارجيه. معناه مقاومه اللي تتواجد خارج البطاريه. بصح انا كي نستعمل التيار الداخلي وفرق الكمون الداخلي حتعطيني المقاومه الداخليه للبطاريه. Voilà. Après il demande quelle est la force électromotrice. La force électromotrice معناه c'est فرق الكمون بين طرفي فرق الكمون الكلي بين طرفي البطاريه quand on prend en considération la résistance interne. Alors regardez ce schéma. Alors
Regardez, ça, ce schéma-là, il représente la force motrice dans le cas d'un générateur et la force motrice dans le cas d'une batterie ou un récepteur, parce que la batterie, c'est un récepteur. كي يكون جينيراتور هذه ديجا شرحتها، يكون جينيراتور فرق الكمون اللي حيمدوا لبرا هو او ناقص ار اس اي، معناه الار اس تاعو حتاكل شويه واللي يبقى يمدوا لبرا. اون ريفونج البطاريه لازم نوكلوها هي ونزيدوا نوكلوا لها المقاومه الداخليه. دونك لا فورس موtrice de cette batterie c'est E plus RSI. Voilà, avec U et la force motrice et RS et la résistance interne. Voilà, donc résistance interne, il faut la calculer à partir des propriétés internes de la batterie. Et donc, ça nous fait 1 sur 2 qui est 0,55 ohm. هذه c'est مقاومة داخلية. وباش نلقى la force motrice totale، معناه واش لازم أنا نمد للبطارية، شحال تاكل لي هذه البطارية، شحال لازم لها. Donc, c'est E extérieur اللي جايه من برا، ça veut dire نعطي لها هذه ونزيد لها R intérieur fois I extérieur. Voilà qui va nous donner 8,5 fois 0,5 plus 3. Donc هاد البطاريه كون ما جاش عندها المقاومه الداخليه، البطاريه هذه كون ما جاش عندها المقاومه الداخليه، معناه الأو فرق الكمون بين طرفي البطاريه يساوي فرق الكمون المطبق الخارجي، بصح مادام عندها مقاومه داخليه دونك لازم نديرو حساب الماكله تاع المقاومه الداخليه، معناها نمد لها او اكستيريور ونزيد لها قيمه من الكمون الكهربائي قدروها ار انتيريور فوا اي اكستيريور. دونك لو توتال سي 10 فولت، معناه لازم تاكل 10 فولت باش تقدر تخدم. Voilà. Donc, c'est ça les deux premiers exercices. Donc, à la prochaine vidéo. Et on termine toujours dans ce rythme-là. Exercice ST, STU et exercice ST et SM. هكا باش الجميع يستفاد. Et à la prochaine vidéo.